Pastor, happy birthday. Eid Milad, Pastor. You know, you are the guide of the more than 7 million members of the Kingdom of Jesus Christ. You are likewise the guide of so many people, Pastor. You are their leader and you are my leader likewise. I would like to greet you a very happy birthday. You are a blessing to mankind. You are a blessing to KOJC members and to the Filipino people. I just hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala will grant you victory this coming elections, because I know deep in my heart that you can really make a difference for this country. I know that if you would be given a seat in the Senate, you would be able to pass very effective laws for the betterment of our country. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He will grant you that, and I would like to greet you a happy birthday again, and may He grant you 100 more years, Pastor. Pastor, mga ilang ko pa sa iludaan kay sa imuhang birthday na arabagay rally. O niya kanang di ko maka-attend, di ko makaanha si Mos Pasig. But I know nga makasabot ka, and I hope and pray that He will make you healthy, and again, that Allah will give you 100 more years. Daghang salamat. Mayong adlaw sa tanan, labi na gid akon ginatamyaw ang akon amigo kag amon nga spiritual warrior si Pastor Apollo Kibuloy. Pastor, happy birthday this April 25, 2025. Pastor, alam ko may pinagdadaanan kayo ngayong challenge sa inyong buhay, pero hindi po kayo nag-iisa. Kasama mo po ang mga kaibigan nyo sa PDP Laban. Tayo po, lahat tayo mananalo. Vote straight, PDP Laban tayo, Pastor. Tayo po magtulungan para mabago natin ang Pilipinas. Hindi po natin kaya magkanya-kanya. Dapat tayo maging isang grupo, magkaisa tayo, ipanalo natin. At alam mo ba, Pastor, nauna lang ako ng birthday. Noong April 20, nag-birthday rin ako. Kayo, April 25, birthday rin ninyo. I wish you the best at hoping, and I will pray, na sa susunod mong kaarawan ay makalaya na po kayo. Whatever God will provide us, alam ko na may mabuti kayong puso para sa ating sambayanang mga Pilipino. Uulitin ko, there is strength in unity. We have to be one. Vote straight, PDP Laban. Pastor, happy birthday. Gusto lang na ako i-report sa mga pastor nga what we are doing, going around. I can really see the increasing acceptance kana ako ma-feel, Pastor. And I always tell nga, I hope nga naalang utagid si Pastor dire. That's what I always say. Pero kabalo man ka nga naagi purpose ang Ginoo, and I know you're a very strong person. So, Pastor, my prayer for you is that God will comfort you, give you more wisdom and more anointing. And I wish you a lot of years to come because you are needed by this country. Wala ko inailhan kayong tao, Pastor, nga very not afraid against the communist. Kana akong naingon sa imo when we met nga believe kay ko sa imo, Pastor, and we need people like you na mo barog yun nga ingana nga baruganan. That's the reason I know nga ngano gitago po kanila diha. And ako po ito iniingon sa mga pastor nga kung gihimo ni pastor ang kasagbutan na himong syudad, kaya ni pastor nga mahimong first world country ang Pilipinas. And that is already seen in what you're doing. There's an anointing on progress sa imong life. So Pastor, gikan sa kuha, Dr. Richard Mata, happy birthday to you. God bless. Pastor Kibuloy, na-miss ka namo diri sa among rally diri sa Sugod, Southern Leyte. Siguro og diri ka malipay jud ka kay grabe kayo ang turnout sa atong mga crowd. Grabe pod ang pag-receive sa ato ang mga kandidato sa gikan sa mga taga Southern Leyteño o sa taga Region 8.
Anyway, ang akong primary purpose is to greet you sa inyong birthday karong April 25. Happy birthday, Pastor. Gihigugma ka namo diri sa Southern Leyte. Hinaot pa nga magkita ta sa personal. Dugay namin nakasubaybay diri nimo. Tabangan ka namo, Pastor Kibuloy, sa atong eleksyon karong Mayo. Maningkamot mi nga makadaog ka kay kinahanglan namo ang imong kaalam ug ang imong honesty ngadto sa Senado. Mabuhay ka, Pastor Kibuloy.